Magpamaligya og kandila ang usa sa panganabuhi ni Nanay Marcelina Coquilla nga taga Malatabis, Turil, Davao City. Kini aron dunay kasuporta sa panganahanglan sa iyang mga anak. Tulo pa lamang kabulan nagtinda na og kandila si Nanay Marcelina kung asa siya nakapwesto sa gilid o gawa sa simbahan ng Santo Rosario Parish, Turil, Davao City. Sa pakiginabi kay Nanay Marcelina, gibot kag niini nga ginapaigo lamang niya ang kita nga 300 pesos matag adlaw. Aron makakwarta lamang may tabang sa akong mga anak, makataog ginagmay, o pinagwa naman mga sitwasyon. Isip usa ka inahan, buhaton niini ang tanan, makabot lamang ang maayong kaugmaon sa iyang mga anak. Mahal na anak, mahal kayo ang anak para makalampos lang sila sa ilang pagtuon. Araw yun na mga aplikasyon bigay. Nanong katabangunan manggod. Nagbibor-libor lang siya kay among palingkamot gamay raman. Sa karon, naglaom si Nanay Marcelina nga sumaabot nga Pasko o sumaabot usab sa iyang ika-60 ka tuig nga adlaw natawhan nga mahatagan pa kini og dugang kusog og maayong panglawas ingon man nga makauban ang iyang pamilya. Si Nanay Marcelina ang usa lamang sa matawag nga unsung hero nga inahan, gumikan sa iyang pagkakugihan o pagkamapinanggaon sa iyang mga anak. In the heart of changing lives, kini si Brigada Justine Pabi, kauban ang One Taharan Party List sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.